For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan. Through China's tallest mountains and most isolated caverns. Melalui pegunungan tertinggi dan gua-gua paling terisolasi di Tiongkok, They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. mereka akhirnya menemukannya di sini di bagian belakang Gua Shito. The virus in question was a coronavirus Virus yang dimaksud adalah virus corona that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut berat or SARS, in 2003. atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses Virus corona adalah sekelompok covered in little protein spikes that look like a crown, or virus yang ditutupi oleh duri-duri protein kecil yang tampak seperti mahkota, corona in Latin. atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 menyebabkan pilek, Mild, highly contagious infections of the nose and throat. infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. 7th, which causes COVID-19, has features of each. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Virus ini menyebar dengan mudah dan mengenai paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika orang yang terinfeksi batuk dan mengeluarkan droplet yang mengandung virus, The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. virus dapat menginfeksi orang baru ketika droplet masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, Virus corona menular paling baik di ruangan tertutup, where people are close together. di mana orang-orang berdekatan. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, Ingin membuat lapisan luarnya yang halus tidak mengering, enabling the virus to survive for longer between hosts. sehingga memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. While UV exposure from sunlight may damage it. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses, Musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah ada. but because no one is yet immune to a new virus, Tetapi karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. virus ini memiliki begitu banyak calon inang, sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Di dalam tubuh, protein spike tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengan mereka, Enabling the virus to hijack the host cell's machinery memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang to replicate its own genes. untuk mereplikasi gennya sendiri. Coronaviruses store their genes on RNA. All Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, Virus RNA cenderung lebih kecil dengan sedikit gen, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts.
yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pembacaan tujuan, Whereas DNA viruses do. sedangkan virus DNA memiliki. So, when an RNA virus replicates, Jadi ketika virus RNA bereplikasi, it's much more likely to have mistakes called mutations. kemungkinan besar akan mengalami resiko yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. But some make the virus better suited for certain environments. Tetapi beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu, Like a new host species. seperti spesies inang baru, epidemi. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini berlaku untuk virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS pada pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates. Sekali pada manusia, virus bermutasi, biasanya tidak cukup untuk membuat virus baru, Usually not enough to create a new virus, tetapi cukup untuk membuat variasi atau galur dari virus asli. but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari sebagian virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Mereka adalah beberapa yang terbesar, artinya mereka memiliki gen terbanyak, That creates more opportunity for harmful mutations. yang menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature. Untuk melawan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik. An enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. This makes coronaviruses much more stable, Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, with a slower mutation rate than other RNA viruses. dengan tingkat mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. While this may sound formidable, Walaupun ini mungkin terdengar hebat, the slow mutation rate is actually a promising sign. kecepatan mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan. When it comes to disarming them. Ketika harus melucuti mereka, After an infection, our immune systems can recognize germs setelah infeksi, sistem imun kita dapat mengenali kuman and destroy them more quickly if they infect us again. dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi. So they don't make us sick. Jadi, mereka tidak membuat kita sakit, But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems. tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem imun kita. And therefore more difficult to fight off. Dan karena itu, lebih sulit dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective. Mereka juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, Because they're tailored very specifically to a virus. karena mereka dirancang khusus untuk virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itu sebabnya kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus yang memengaruhi bermutasi begitu cepatnya sehingga strain baru muncul terus-menerus.
The slower mutation rate of coronaviruses Tingkat mutasi virus corona yang lebih lambat means our immune systems, drugs, and vaccines mungkin dapat mengenali mereka lebih lama setelah terinfeksi. might be able to recognize them for longer after infection. Berarti sistem kekebalan tubuh kita membutuhkan obat dan vaksin. And therefore protect us better. Dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Tetap saja kita tidak tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap berbagai virus corona. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't focused on treating the ones that cause cold. Kita belum fokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek dan And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. epidemi berakhir sebelum pengobatan tersebut menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, some Karena kita terus mengganggu habitat hewan lain. scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang menular ke manusia tidak dapat dihindari. If we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tetapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal itu tidak harus menghancurkan. Thank you so much. Terima kasih banyak. I am a journalist. Saya adalah seorang jurnalis. My job is to talk to people from all walks of life Pekerjaan saya adalah berbicara dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat all over the world. dari seluruh dunia. Today I want to tell you Hari ini why I decided to do this with my life and what I've learned. saya ingin menceritakan mengapa saya memilih jalan hidup ini dan apa yang telah saya pelajari. My story begins in Caracas, Venezuela, Kisah saya dimulai di Caracas, Venezuela, in South America, where I grew up. di Amerika Selatan, tempat saya dibesarkan, A place that to me was and always will be filled with magic and wonder. tempat yang bagi saya adalah dan akan selalu menjadi penuh dengan keajaiban dan keindahan. From a very young age, Sejak usia muda, my parents wanted me to have a wider view of the world. orang tua saya ingin saya memiliki pandangan yang lebih luas tentang dunia. I remember one time when I was around 7 years old, Saya ingat suatu kali ketika saya berusia sekitar 7 tahun, my dad came up to me and said, Mariana, I'm going to send you and your little sister, who ayah saya mendekati saya dan berkata, "Mariana, aku akan mengirimmu dan adik perempuanmu was 6 at the time, to a place where nobody speaks Spanish. yang saat itu berusia 6 tahun ke tempat di mana tidak ada yang berbicara bahasa Spanyol. I want you to experience different cultures. Aku ingin kamu merasakan budaya yang berbeda." He went on and on about the benefits of spending an entire summer Dia terus menjelaskan manfaat menghabiskan musim panas in this summer camp in the United States. di perkemahan musim panas di Amerika Serikat, Stressing a little phrase that I didn't pay too much attention to at the time. You never know what the future holds. dan menekankan sebuah kalimat yang saat itu tidak saya perhatikan terlalu serius.
Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Meanwhile, in my 7-year-old mind, I was thinking we were going to get to summer camp in Miami. Sementara itu, dalam pikiran saya yang berusia 7 tahun, saya berpikir bahwa kami akan pergi ke perkemahan musim panas di Miami. Maybe it was going to be even better, and we were going to go a little further north to Orlando, where Mickey Mouse lived. Mungkin malah lebih seru, kami akan pergi lebih ke utara, ke Orlando, tempat Mickey Mouse tinggal. I got really excited. My dad, however, had a slightly different plan. Saya sangat bersemangat. Tapi ternyata ayah saya punya rencana yang agak berbeda. From Caracas, he sent us to Brainerd, Minnesota. Dari Caracas, dia mengirim kami ke Brainerd, Minnesota. Mickey Mouse was not up there. Mickey Mouse jelas tidak tinggal di sana. And with no cell phone, no Snapchat or Instagram, I couldn't look up any information. Dan karena tidak ada ponsel, tidak ada Snapchat atau Instagram, saya tidak bisa mencari informasi apapun. We get there, Sesampainya di sana, and one of the first things I noticed was salah satu hal pertama yang saya perhatikan adalah that the other kids' hair was several shades of blonde, and most of them had blue eyes. rambut anak-anak lain berwarna pirang dan berbagai nuansa, dan kebanyakan dari mereka memiliki mata biru. Meanwhile, this is what we looked like. Sementara itu, beginilah penampilan kami. The first night, the camp director gathered everyone around the campfire and said, Malam pertama, direktur perkemahan mengumpulkan semua anak di sekitar api unggun dan berkata, "Kids, we have a very international camp this year. Anak-anak, tahun ini kita memiliki perkemahan yang sangat internasional. The Atencios are here from Venezuela." Keluarga Atencio datang dari Venezuela. The other kids looked at us as if we were from another planet. Anak-anak lain memandang kami seolah kami berasal dari planet lain. They would ask us things like, "Do you know what a hamburger is?" Mereka bertanya hal-hal seperti, kamu tahu hamburger itu seperti apa? Or, "Do you go to school in a donkey or a canoe?" Atau, kamu pergi ke sekolah naik keledai atau kano? I would try to answer in my broken English, and they would just laugh. Saya mencoba menjawab dengan bahasa Inggris saya yang terbata-bata, dan mereka hanya tertawa. I know they were not trying to be mean. They were just trying to understand who we were. Saya tahu mereka tidak bermaksud jahat. Mereka hanya mencoba memahami siapa kami And make a correlation with the world they knew. dan mengaitkannya dengan dunia yang mereka kenal. We could either be like them or like characters out of a book filled with adventures, Kami bisa saja dianggap seperti mereka, atau seperti tokoh dalam buku petualangan, like Aladdin or The Jungle Book. seperti Aladin atau Mowgli. We certainly didn't look like them. We didn't speak their language. Kami jelas tidak terlihat seperti mereka. Kami tidak berbicara bahasa mereka. We were different. And when you're 7 years old, that hurts. Kami berbeda. Ketika kamu berusia 7 tahun, itu menyakitkan. But I had my little sister to take care of. Tapi saya punya adik perempuan untuk dijaga, She cried every day at summer camp. dan dia menangis setiap hari di perkemahan musim panas. So I decided to put on a brave face Jadi, saya memutuskan untuk berani and embrace everything I could about the American way of life.
dan menerima segala hal tentang gaya hidup mereka. We later did what we called the summer camp experiment for 8 years in different cities that many Americans haven't even heard of. Kemudian, kami melakukan apa yang kami sebut sebagai eksperimen perkemahan musim panas. Selama 8 tahun di berbagai kota yang bahkan banyak orang Amerika belum pernah dengar. What I remember most about these moments was when I finally clicked with someone. Making a friend was a special reward. Yang paling saya ingat dari momen-momen itu adalah ketika saya akhirnya bisa cocok dengan seseorang. Mendapatkan teman adalah hadiah yang istimewa. Everybody wants to feel valued and accepted, and we think it should happen spontaneously, but it doesn't. Setiap orang ingin merasa dihargai dan diterima, dan kita berpikir itu akan terjadi spontan, tapi kenyataannya tidak. When you're different, you have to work at belonging. You have to be either really helpful, smart, funny, anything to be cool for the crowd you want to hang out with. Ketika kamu berbeda, kamu harus berusaha agar bisa merasa memiliki. Kamu harus benar-benar membantu, pintar, lucu, apa saja, demi bisa diterima oleh kelompok yang kamu inginkan. Later on, when I was in high school, my dad expanded on his summer plan, and from Caracas, he sent me to Wallingford, Connecticut for senior year of high school. Ketika saya duduk di bangku SMA, ayah saya memperluas rencananya dan mengirim saya dari Caracas ke Wallingford, Connecticut untuk tahun terakhir sekolah. This time, I remember daydreaming on the plane about the American high school experience with a locker. Saat itu, saya membayangkan akan mengalami pengalaman SMA Amerika. It was going to be perfect, just like in my favorite TV show, Saved by the Bell. Lengkap dengan loker. Akan sempurna seperti di acara TV favorit saya, Saved by the Bell. I get there, and they tell me that my assigned roommate is eagerly waiting. Sesampainya di sana, saya diberitahu bahwa teman sekamar saya sangat antusias menunggu saya. I opened the door, and there she was, sitting on the bed with a headscarf. Saya membuka pintu, dan di sanalah dia, duduk di ranjang mengenakan jilbab. Her name was Fatima, and she was Muslim from Bahrain, and she was not what I expected. Namanya Fatima. Dia Muslim dari Bahrain, dan dia bukan seperti yang saya harapkan. She probably sensed my disappointment when I looked at her because I didn't do too much to hide it. Dia mungkin merasakan kekecewaan saya saat melihatnya karena saya tidak terlalu berusaha menyembunyikannya. See, as a teenager, I wanted to fit in even more. I wanted to be popular and maybe have a boyfriend for prom. And I felt that Fatima just got in the way with her shyness and her strict dress code. Sebagai remaja, saya ingin diterima, bahkan ingin populer, mungkin punya pacar untuk prom, dan saya merasa Fatima menghalangi dengan sifat pemalu dan aturan berpakaian yang ketat. I didn't realize that I was making her feel like the kids at summer camp made me feel. Saya tidak sadar bahwa saya membuatnya merasa seperti anak-anak di perkemahan membuat saya merasa. This was the high school equivalent of asking her, "Do you know what a hamburger is?" Ini adalah versi SMA dari bertanya padanya, "Kamu tahu hamburger itu seperti apa?" I was consumed by my own selfishness and unable to put myself in her shoes. I have to be honest with you. We only lasted a couple of months together because she was later sent to live with a counselor instead of other students.
Saya begitu terjebak dalam keegoisan saya dan tidak mampu menempatkan diri di posisinya. Sejujurnya, kami hanya bertahan bersama selama beberapa bulan, karena kemudian dia dipindahkan untuk tinggal bersama konselor, bukan siswa lain. And I remember thinking, oh, she'll be okay. She's just different. You see, when we label someone as different, it dehumanizes them in a way. They become the other. They're not worthy of our time, not our problem, and in fact, they, the other, are probably the cause of our problems. Saya ingat berpikir, dia akan baik-baik saja. Dia hanya berbeda. Kamu lihat, saat kita memberi label berbeda pada seseorang, itu secara tidak langsung menghilangkan sisi kemanusiaan mereka. Mereka menjadi yang lain, mereka tidak pantas mendapatkan waktu kita, bukan masalah kita, dan bahkan mungkin mereka yang lain adalah penyebab masalah kita. So how do we recognize our blind spots? It begins by understanding what makes you different, by embracing those traits. Only then can you begin to appreciate what makes others special. Jadi, bagaimana cara kita menyadari titik buta kita? Itu dimulai dengan memahami apa yang membuat kamu berbeda, dengan menerima sifat-sifat itu. Hanya dengan begitu, kamu bisa mulai menghargai apa yang membuat orang lain istimewa. And I remember when this hit me, it was a couple months after that. Saya ingat, saya menyadari ini. Beberapa bulan setelahnya, With friends and practically forgotten about Fatima until punya kelompok teman, dan hampir melupakan Fatima. everybody signed on to participate in this talent show for charity. You needed to offer a talent for auction. And it seemed like everybody had something special to offer. Some kids were going to play the violin, others were going to recite a theater monologue. And I remember thinking, we don't practice talents like these back home. Sampai semua orang ikut serta dalam acara talent show amal. Setiap orang harus menawarkan bakat untuk dilelang. Sepertinya semua orang punya sesuatu yang istimewa. Ada yang main biola, ada yang baca monolog teater. Saya berpikir, di rumah kami tidak biasa latihan hal-hal seperti ini. But I was determined to find something of value. So the day of the talent show comes and I get up on stage with my little boombox. Tapi saya bertekad untuk menemukan sesuatu yang berharga. Hari pertunjukan tiba, dan saya naik ke atas panggung membawa boombox kecil saya. Put it on the side and I press play and a song by my favorite emerging artist, Shakira, comes up. And I go, whenever, wherever, we're meant to be together. Saya letakkan di samping dan tekan tombol putar. Lagu dari artis favorit saya yang sedang naik daun, Shakira, mulai terdengar. And I said, my name is Mariana and I'm gonna auction a dance class. Saya mulai menari dan berkata, nama saya Mariana dan saya akan melelang kelas menari. And it seemed like the whole school raised their hand to bid. My dance class really stood out from like the 10th violin class offered that day. And going back to my dorm room, I didn't feel different. I felt really special. Sepertinya seluruh sekolah mengangkat tangan untuk menawar. Kelas menari saya benar-benar berbeda dari, katakanlah, kelas biola ke-10 hari itu. Saat saya kembali ke asrama, saya tidak merasa berbeda. Saya merasa istimewa. And that's when I started thinking about Fatima, a person that I had failed to see as special when I first met her. She was from the Middle East, just like Shakira's family was from the Middle East. She could have probably taught me a thing or two about belly dancing, had I been open to it. Saat itulah saya mulai berpikir tentang Fatima.
Seseorang yang dulu gagal, saya lihat sebagai orang yang istimewa. Dia berasal dari Timur Tengah, seperti keluarga Shakira. Dia mungkin bisa mengajari saya sedikit tentang tari perut, kalau saja saya mau terbuka. Now, I want you all to take that sticker that was given to you at the beginning of our session today, where you wrote down what makes you special, and I want you to look at it. If you're watching at home, take a piece of paper and write down what makes you different. Saya menyadari bahwa menjadi berbeda tidak selalu berarti menjadi kurang. Kadang itu hanya berarti kamu tidak punya cara atau tempat yang tepat untuk menunjukkan keunikanmu. Ini pelajaran yang akhirnya membentuk masa depan saya. You may feel guarded when you look at it, maybe even a little ashamed, maybe even proud. But you need to begin to embrace it. Remember, it is the first step in appreciating what makes others special. When I went back home to Venezuela, I began to understand how these experiences were changing me. Being able to speak different languages, to navigate all these different people and places, it gave me a unique sensibility. I was finally beginning to understand the importance of putting myself in other people's shoes. And that is a big part of the reason why I decided to become a journalist. Saya masuk ke dunia jurnalisme karena saya ingin orang merasa terlihat dan didengar. Saya ingin mendengar cerita mereka, terutama dari orang-orang yang seringkali tidak diberi panggung untuk berbicara. Dan saya ingin membantu orang lain memahami dunia melalui pengalaman nyata dari orang-orang yang menjalani kehidupan yang berbeda dari mereka. Especially being from a part of the world that is often labeled the backyard, the illegal aliens, third world, the others, I wanted to do something to change that. It was right around the time, however, when the Venezuelan government shut down the biggest television station in our country. Censorship was growing, and my dad came up to me once again and said, "How are you going to be a journalist here? You have to leave." Ketika kamu seorang jurnalis, kamu pergi ke tempat yang mungkin tidak nyaman, secara fisik maupun emosional. Kamu harus meninggalkan prasangka dan membiarkan orang lain menunjukkan padamu bagaimana dunia terlihat dari sudut pandang mereka. Ini bukan soal menyetujui semuanya, tapi soal mendengarkan dengan empati dan mencoba memahami. Itu satu-satunya cara untuk membangun jembatan dan membuat dunia sedikit lebih manusiawi. Thank you so much. Terima kasih.